Wa wailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silahkan. Apa diantara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, yang itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Jadi begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya, benar enggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustaz Adi Hidayat katanya, konon kabarnya hari ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustaz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustaznya langsung, Ustaz, apakah malam ini Ustaz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Saya sampaikan. Jelas. Ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustaz, apakah Ustaz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa, kejadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan, habis Ramadan munculnya, ya, Ustaz bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustaz datang ke rumah? Kadang-kadang, ada aja yang begitu tuh, masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini, tanyain langsung. Jangan diupload. Diupload jadi masalah. Ada berita yang gak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isanya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar, Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti, persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Enggan, wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, nggak kok saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong, keluar. Begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran.
senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab, suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Isa anaknya Maryam, langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, jangan sampai kelewat nih. Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, kamu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku nggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, Nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orang yang mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan, Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke Nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia nggak ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu, kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh bawa orangnya sampai bilang, nih kata orangnya enggak kok ngutang, enggak. Ini orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang, kan aneh. Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi. Masih belum terima juga, nggak bisa, kamu tetap Tuhan. Gimana? Ya kalau begitu gini deh, kata Allah, saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk, Khalik beda dengan makhluk. Nih lihat sini, kata Allah, turunkan, muncul Quran ke 112. Ini kan udah nih, muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih, ini diskusi. Jadi jangan menjelek-jelekan, kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini, kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda, terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal satu dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya? Baik. Kalau perlu kita bayarin, insya Allah. Nah sini, Qul, katakan Muhammad. Anda kan masih nggak ngaku nih, masih mau nyoal pada orangnya enggak? Katakan, yuk kita ajarkan konsep ketuhanan. Qul, katakan, huwallahu. Lihat sini. Kalau Anda mau menjadikan seseorang sebagai Tuhan, saya kasih contoh kata Allah. Allah, nih, Allah, saya Tuhan. Sifat Tuhan itu kata Allah, ahad, mesti ahad. Nggak bisa ada Tuhan itu tidak ahad. Allah sifat pertamanya mesti ahad. Ingat, karena Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 51 ayat 49. Sudah? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada? Baik, dan dari semua hal yang makhluk kami ciptakan berpasangan supaya Anda tahu cuman Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih, dan seterusnya. Baik, ada pasangan-pasangan, hewan punya pasangan, jantan dengan betina, tumbuhan punya pasangan, putik dengan benang sari. Ada pasangannya supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuman Allah, cuma Tuhan. Nah, prinsipnya bukan karena pasangannya, prinsipnya sifat Tuhan mesti beda dengan manusia. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau manusia itu misalnya lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia begini, Tuhan mesti beda. Kalau nanti Tuhannya sama dengan manusia, maka ini celaka. Kenapa kita mempertuhankan Tuhan padahal sama dengan manusia? Maka Anda mesti sepakat dulu, pertama Tuhan mesti beda dengan manusia. Pertama kata Allah, sifat Tuhan itu mesti esa, ahad. Ahad, satu, tidak boleh ada dua dan yang lainnya. Kenapa? Teruskan. Saya kasih contoh kata Allah, Allahus Samad.
Kalau sudah satu, ini akan jadi acuan. Kalau minta pada yang satu, harapannya kuat dan akan keluar jawaban dari satu titik. Kenapa perlu jawaban dari satu titik? Karena kalau titiknya banyak yang diminta, akan banyak persoalan terjadi. Pertama, jawaban akan muncul dari berbagai arah. Yang kedua, kemungkinan beda jawaban. Contoh, kalau Tuhannya bukan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jangankan Tuhan, ente aja manusia, kalau punya pendapat bisa beda. Yang satu bilang biru bagus, yang kedua bilang kemudian merah bagus. Kalau nggak sepakat, Anda musyawarah. Manusia musyawarah, masa Tuhan memutuskan musyawarah? Muncul Quran surah 21 ayat 22. Nih yang terakhir. Ini Quran surah 21 ayat 22. Awas, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah, hei, kalau sifat Tuhannya bukan Allah yang satu ini, banyak Tuhan, alihatun banyak. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. La fasadata, rusak nanti kehidupan di muka bumi. Kenapa? Karena keputusannya itu akan beda-beda, mungkin nggak akan sama. Pulang dari sini ada yang pengen pakai mobil, pengen pakai Grab, pengen pakai Gojek, pengen pakai Grab, pengen pakai ini, pakai itu, beda-beda. Ada yang pengen mampir dulu, ada yang ke Strawberry, Strawberry sini tutup, ada yang ke dapur pasta, ada yang geser dikit, ada yang beli Migros, ada yang macam-macam, ada yang langsung pulang, beda-beda. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, 1, 2, 3, ngatur cuaca, yang satu turunkan hujan. Tuh, kalau bisa deras banget pengajiannya bid'ah yang itu tuh, turunin. Kata yang satu, jangan turunkan hujan lebat dulu, mungkin ada hidayah di situ. Rintik-rintik aja dulu. Yang satu bilang jangan deras, jangan rintik-rintik, turunkan ketenangan di situ. Biar semua mendapatkan pencerahan yang baik. Mungkin ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wah, ini nggak sepakat, nggak bisa, ini harus, nggak bisa, ini rintik, ribut Tuhan. Begitu ribut yang korbannya alamnya. Turun marah-marah, dan Tuhan bawa ini, Tuhan bawa itu, ribut. Kalau Tuhannya ribut, yang sengsara makhluknya. Paham begini? Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Peace of Christ to all. In the beginning of this video, I want every Christian to copy this video, to copy, not only to add it to your favorite, which means you can download it and you can post it wherever you want, all over the internet. Feel free, there is no copyright, nobody will complain. This is an extremely important video. I wanted to post it everywhere. Always Muslims, they come to us as Christians and they ask us a very well-known question. Where Jesus he said, I am God? Where Jesus said, I am God? Now we Christian, we start showing them verses from the Bible where Jesus he said, I am God, and there is many. But the Muslims, they will keep repeating the same question because there are people who they ask questions not to listen to your answer. Absolutely not, just to make a question. I said to myself, let me show the Muslims in a very new way how we can prove to them that Jesus said he is God from their book and our book in the same time. How? The God of Islam have 99 names. Each name of those are equal to the other one, which means there is no difference between the name of Allah or any of those 99 names. Allah is one of them and he is equal to all those names. No different, they are equal. So if Jesus he claimed any of those names, it's mean he is saying, I am your God, Muslims. So I decided to make this video to show Muslims how many times Jesus he said, I am God, by saying the names of their God. And I challenge Muslims now to run away from this. How they can deny this now? One of the names of the God of Islam is Al-Haq. Al-Haq, as you see in the screen. Al-Haq, which means the truth, as you see it written there. Did Jesus say, I am the truth? Yes, he said. He is the truth, he is the life, and he is the way,
and no coming to the kingdom of God except by Jesus. But most important for us now, he said he is the truth. Can the Muslim deny that his God, Allah name is a truth? The truth is the name of your God. As you see the word, two letters L, it means that. It's not part of the word, which means Al-Haq. Haq is the name of Allah. Al is just to tell you are talking about who. So Jesus, he said, I am the truth, as you see it, the truth. So he's saying, I am Al-Haq. Again, a Muslim will ask you, where Jesus, he said, I am God? He just said that in front of you because he said, I am the truth. And the truth is a name of your God. And I change any Muslim to deny that. Another name for the God of Islam, his name is Al-Ba'ith, the resurrection. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Did Jesus say, I am the resurrection? Yes, he said. He is the resurrection and he is the life. Not only resurrection. The life itself is the Messiah. So, when your God, Allah, his name is Al-Ba'ith, which means the resurrection, and Jesus said, I am the resurrection, are you going to ask me where Jesus, he said, I am God? He just said, one of the names of your God. He is saying, I am the resurrection. I am Al-Ba'ith. I challenge any Muslim to deny that. You see how easy this way to prove it? And Muslims, they have to shut up, silence. They cannot deny it because those are 99 names of their God. If they deny any of them, they are denying their God. So where Jesus, he said, I am Al-Ba'ith, you go and you see John 11, 25 to 26. I am the resurrection. One more to go. The God of Islam have two other names. Al-Awwal, Al-Akhir, the first and the last. Did Jesus and did the Bible mention the first and the last? If you go to Isaiah 41:4, you will see the following. God said that he is the first and the last. Now, did Jesus say he is the first and the last too? We go to Revelation. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. So just Jesus right now, he said two of the names of your God, claiming to be him. Jesus is your God, Muslim, face it. He is the Awwal and he is Al-Akhir. He is the first and he is the last. It's in the front of your eyes. Are you going to ask me where Jesus, he said he is God? He did. Let us continue. One of the names of the God of Islam is the King of Kings. Did the Bible say that Jesus is the King of Kings? Yes. He is the King of Kings. You know, I can show you many chapters, by the way. I'm choosing but just to show some of them. The Lords of Lords and the King of Kings. One of the names of the God of Islam is the Guide, Al-Hadi. Did Jesus say he is the guide? Yes, he said. He said, I am the door of any enter through me shall be saved, which means he is the guidance. He just claimed to be the guidance. He is the guide.
He is Al-Hadi. He will ask you now, the Muslim, where Jesus he said, I am God. One of the names of the God of Islam is Al-Nur. Al-Nur, which means the light. Did Jesus ever said, I am the light? Yes, he said, I am the light of the world. He who will follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Jesus, he just said he is Al-Nur, which means he is your God, Muslims. You cannot deny it. Are you going to ask me where Jesus he said, I am Al-Nur? Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Hello. 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 Yes. مرحبا. هلا. أريد أن أسألك شيئا. Can you speak English, please? No, So why you are not going to speak English? If you know English, why you don't want to speak English? because I don't care about the viewers. I only care about you. You know, I care for the viewer too. I'm here for the viewer, not for you. Didn't you say the Arabic language, it's your main language? Main language? Yeah, my main language. Is it your main language too? Yeah. Okay, I want you to translate this verse for me. Can you translate this verse No. for me? Wait. Can you tell me what this verse means? Wait. Wait. No, you are the one who's saying that you speak Arabic, right? اترك القرآن على جنب. قال له يا فرحان لبسوك مضى من وانت قال له ايه أريد أن أسألك سؤال. listen اسمع قال له يا فرحان لبسوك مضى من وانت قال له من الخناقة. What does that mean? Listen to me. You don't understand Arabic. You are a Saudi, but you don't understand the Bedouin language. Yeah, wait. I mean, what kind of a Saudi? He cannot speak Let me Bedouin. ask, Speak let to me me ask. Bedouin. I want to speak to you Bedouin. Speak to me Bedouin. Why you can't speak Bedouin? Let me ask. Why you are saying in your Skype you are from Saudi Arabia, but yet you don't know how to speak Bedouin? Since when you are a Saudi who don't speak Bedouin? I want to ask you now. Can you let me? No, I will not let you. I'm scared. Why I'm scared? You have No, I want you to ask me in English so everybody can hear. But the point, I have all those who they are listening, they speak English. You can ask me about anything. I will try. Okay. Okay, go ahead. Prove to me that Jesus is existed. Or let me say, Jesus is God. Prove to you to that me. Jesus is God? Okay. As long as you said Yeah. you said you speak Arabic, right? Isn't it in the Quran Yeah. it says you have to worship Jesus? In the Quran now. Okay. I want you to read this. In front of us, I will put it for you on the screen. And you read it for us. Which one? Hold on. It says that you've been ordered to worship one God, and you know they are worshiping their monks and their rabbi instead of Allah and the Messiah. I want you to translate. I will put that in the screen in front of you, and I want you to translate word by word for us. Can you put the mouse in the verses Here we go. so I can The verse in front know of which you. it? The verse in front of you. I will show it in Arabic. You are a Saudi. Read it for us. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Read, translate. Go ahead, I'm listening. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا يعني the
No, no, don't stop. They Don't worshipped stop. a No, no. God. Don't stop. A Don't God. stop. Doesn't say من دون الله only. Don't stop there. It says من دون الله والمسيح ابن مريم. Translate. See, you are in trouble. The Muslim, they give false translation. The Quran says they took their monks and their rabbis as God instead of Allah and the Messiah. That's what the Yeah, Arabs and say. the Messiah. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Yes, listen to it. Okay, so you agree. So the Quran says you should take. Allah sent Jesus to tell them the God. No, So you just they agree. lied to him. No, don't They jump, lied his message. They lied his message. don't jump. You just agreed. It says اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح. They took their rabbis and their monks as God instead of who? Instead of Allah and the Messiah. The Quran saying that, not me. So you should take the Messiah as your God. This is a mistake in the Quran. The Muslim, they try to fabricate, that doesn't mean that. It says that Arabic, you speak Arabic, I speak Arabic, and you are a Saudi. Does it say that, or I'm lying, my friend? Yeah, I see. Okay, so it says that. So you are saying to me, prove to me that Jesus is God. It's in front of you. It's your prophet saying in Arabic, and you speak Arabic, and you are a Saudi, saying, yes, it says that we should worship Allah and the Messiah. Okay, listen, do you have another verse? Do we need 100 verse? I mean, one verse in the Quran is enough to prove. Oh, wait. You see the Bible? Abdul, don't change the topic, my friend. Where are you? Where are you from, Saudi? Me? Sakaka. سكاكا جو فيش اخباركم. Alhamdulillah. إيه. Listen to me. من هو الامير الحين بسكاكا؟ لا أعرف اسمه. You don't know even the name of the prince? My friend, No. I can. If you have a problem, any problem in Saudi Arabia, give me a call. I will help you. Okay? I'm very connected. Now listen. I don't have any problem. Alhamdulillah, you don't have a problem. Okay. But don't go to the embassy. Don't go to the embassy. Be careful. Isma. One verse is enough to prove that Islam, it cannot be from God. How you say to me in the Quran that Jesus is a messenger of Allah, and in different verses says, and you speak Arabic, I speak Arabic, you are a Saudi, you just said and admitted, yes, it says that we should worship. Those people, they took their rabbis and their monks as gods instead of Allah and the Messiah. So how you Muslim, you say to us that the Quran teach we should worship only Allah, but that yet in this verse it says we should worship the Messiah. All right, I will think about that. Okay, I will give you 10,000 years to think. تكبير تكبير تكبير